اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیر کامل چینل ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے، اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ آج جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ویڈیو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ ہم سے بہت سے سبسکرائبر نے یہ گزارش کی کہ آپ ایسے وظائف لے کر آئیں جو کم وقت میں ان کو زیادہ فائدہ دے سکیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا یہ سیشن شروع کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو ایک ویڈیو میں بہت سے وظائف میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں اور آپ ان سے مستفید ہو سکیں اور آپ کو ان سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے کم وقت میں۔ تو ہمیشہ میری کوشش رہی ہے کہ میں آپ کی خدمت میں مستند وظائف لے کر آؤں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جو ناموں کے خواص اور وظائف میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گی، یہ خواص قرآن و سنت سے تو ثابت نہیں ہے، بلکہ ماضی میں اللہ والوں نے ان پیارے ناموں سے جو نفع کمائے ہیں وہ انہوں نے مختلف کتابوں میں لکھ دیے، جہاں سے میں جمع کر کے ان سب کو ایک ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی تاکہ آپ ان سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ ہر انسان کا مقصد جو ہے وہ ایک ہی نہیں ہوتا ہے، مختلف آپ کے مقاصد آپ کی زندگی میں آپ کو پیش آتے رہتے ہیں۔ تو جب میں انشاءاللہ ایک ویڈیو میں ہی 9-10 وظیفے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ کو آپ مطابق جو ہے وظیفہ انشاءاللہ ایک ویڈیو میں ہی مل جائے گا، بے شک وہ کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ ہو۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر کریں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ضرور حاصل ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر کرنا اسی طرح سے ہے جیسے جنت کے پھولوں کا سونگنا ہے، یعنی جس طرح سے جنت کے پھولوں کا سونگنے سے پھولوں خوشبو میں جو ہے کوئی کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آتا، بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر کرنے سے یقین اور ایمان کے ساتھ ساتھ ان کے پڑھنے سے آپ کو ایک تو خوشبو نصیب ہوگی، دوسرا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت سے فضل اور کمالات اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے نصیب فرمائیں گے۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام کا جو شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ الرزاق، اللہ تعالیٰ کے نام الرزاق ہے، یا رزاق جل جلالہ ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا نام ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا معنی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کہ الرزاق جل جلالہ کا معنی خوب روزی پہنچانے والا، یعنی خوب رزق پہنچانے والا ہے۔ آج جو اس کے وظیفے میں آپ کے ساتھ ٹوٹل شیئر کروں گی وہ ٹوٹل 9 وظیفے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، انتہائی مجرب اور آزمودہ وظائف جو میں آپ کی خدمت میں لے کر آئی ہوں۔ سب سے پہلا وظیفہ جو یا رزاقو کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ ہر حال کو جو ہے، ہر اس کے سامنے پیش آنے والے واقعات کی باریکیوں کو اور مشکلات کو سمجھنا چاہتا ہے، اور ایسا انسان جس کا ذہن جو ہے وہ تھوڑا سا کمزور ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کو جو ہے وہ قوت عطا فرمائے اور وہ باریکیوں اور مشکلات کو سمجھنے والا ہو جائے، تو یہ وظیفہ ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے۔ آپ کو کرنا کیا ہے کہ صبح اٹھ کر نہار منہ، یعنی فجر سے پہلے نہار منہ آپ نے 20 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام یا رزاق 20 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو شخص یہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ذہن عطا فرمائیں گے جو انتہائی قوی ہوگا اور باریکیوں اور مشکلات کو سمجھ لے گا۔ وظیفہ نمبر 2 جو اس اسم یا رزاق کے ساتھ خاص ہے وہ انتہائی مجرب اور ایسا وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پہلے دن ہی آپ اس کو جب کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے گھر سے مفلسی اور بیماری اللہ کے حکم سے کبھی بھی آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی بھی تو پہلے دن کرنے سے ہی انشاءاللہ تعالیٰ رفع ہونا شروع ہو جائے گی۔ کرنا آپ نے کیا ہے کہ اس وظیفہ کو جب آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اس اسم یا رزاق کو اپنے مکان کے چاروں کونوں میں صبح کی نماز سے پہلے آپ نے 10-10 مرتبہ پڑھ کر دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو شخص ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس شخص کے گھر میں رزق کے دروازوں کو کھول دیں گے، بیماری اور مفلسی اس گھر میں ہرگز بھی کبھی بھی پوری زندگی نہیں آئے گی۔ کرنا آپ نے کیا ہے کہ پڑھنے کا آغاز داہنے کونے سے کرنا ہے، یعنی سیدھا جو آپ کا
कोना हो घर का, यानी सीधी जो साइड हो वहां से आपने इसका आगाज करना है। और आपका मुंह जो है इस अमर को करते हुए, यानी दाहिना कोना जब आप स्टार्ट करें तो आपका चेहरा जो है वो किबला की तरफ हो, और आपने किबला की तरफ मुंह करके 10 मरतबा या रज़्ज़ाक़ू पढ़ना है। या रज़्ज़ाक़ू 10-10 मरतबा हर कोने पर पढ़कर आपने फूंकते जाना है। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत ये होगी कि कुछ ही दिनों में अल्लाह ताला आपके घर में रिज़्क के दरवाजे खोल देंगे, बीमारी और मुफलिसी और कभी भी आपके घर में रिज़्क की तंगी पूरी जिंदगी इस अमल को करने से नहीं आएगी। वजीफा नंबर 3 जो इस इस्म के साथ खास है वो ये है कि जो शख्स चाहता है कि वो दौलतमंद हो जाए और दिन ब दिन अल्लाह ताला उसको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, तो उस शख्स को चाहिए कि फजर की सुन्नत और फर्ज के दरमियान में 41 मरतबा 41 दिन तक ये अमल जो है वो 550 मरतबा या रज़्ज़ाक़ू इस्म को पढ़ने का मामूल बना दे। इंशाअल्लाह ताला चंद ही दिनों में अल्लाह ताला उसको दौलत अता फरमाएंगे। और ये पढ़ना जो है फजर की नमाज जमात से पढ़ना, यानी आपको ये अमल जब करना है तो इसके साथ साथ एक शर्त भी है कि अगर मर्द हजरात ये करें तो उनको फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ना होगी। और इस इस्म मुबारक से पहले अव्वल और आखिर आपको दुरूद शरीफ पढ़ना होगा। ये इस वजीफा की शर्त है। जब आप इंशाल्लाह इन शराइत को पूरा करते हुए इस अमल को करेंगे तो 41 दिन के अंदर अंदर अल्लाह ताला आपको दौलतमंद कर देंगे इंशाल्लाह। वजीफा नंबर 4 जो इस इस्म के साथ खास है वो ये है कि जो शख्स चाहता है कि अल्लाह ताला उसके लिए रिज़्क का एक दरवाजा मखसूस उसी के लिए खोल दें, तो उस शख्स को चाहिए कि इशा की नमाज के बाद अपने घर के सहन में खड़ा होकर या रज़्ज़ाक़ू तर्ज़ुक़ू मन तशाउ या रज़्ज़ाक़ू, ये अल्फाज जो हैं, ये कलमात जो हैं, या रज़्ज़ाक़ू तर्ज़ुक़ू मन तशाउ या रज़्ज़ाक़ू को 11 मरतबा अव्वल और आखिर दरूद शरीफ के साथ पढ़े। इंशाअल्लाह ताला 41 रोज के अमल से ही अल्लाह ताला एक मखसूस रिज़्क का दरवाजा उस शख्स के लिए खोल देंगे और इंशाअल्लाह तमाम तर उसके रिज़्क की तंगियां अल्लाह ताला उससे दूर फरमा देंगे। वजीफा नंबर 5 जो इस इस्म के साथ खास है वो ये है कि जो शख्स इसको 545 मरतबा रोजाना पढ़ने का मामूल बना लेगा, रोजाना इस इस्म या रज़्ज़ाक़ू को 545 मरतबा पढ़ने का मामूल बनाएगा, इंशाअल्लाह ताला उस इंसान को जिंदगी में कभी भी कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी और ना ही उस पर कभी दरमानदगी आएगी। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला उसकी तमाम दुश्वारियां, तमाम मुश्किलात ऐसे अल्लाह ताला उससे दूर करेंगे कि कभी वो सोच नहीं सकता कि किस तरह से अल्लाह ताला उसकी मुश्किलात जो है वो आसान फरमाएंगे। वजीफा नंबर 6 जो इस इस्म के साथ खास है वो इंतहाई अहम वजीफा है, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो चाहते हैं कि उनको रूहानियत मिले, रूहानी मकाम उनको जो है वो हासिल हो जाए। रूहानियत जो है वो बहुत बड़ा एक मर्तबा होता है जो कि खास लोगों को अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। तो ये इस्म पढ़ने वाले को अल्लाह ताला एक खास रूहानी मकाम अता फरमाएंगे जो इस वजीफा को इस तरीका से करेगा। करना आपको क्या है कि रोजाना इस इस्म को तन्हाई में 1000 मरतबा, यानी या रज़्ज़ाक़ू को किसी तन्हाई में बैठकर आपने 1000 मरतबा पढ़ना है। कुछ ही दिनों में अल्लाह ताला आपको एक खास रूहानी मकाम अता फरमाएंगे। अब वो अल्लाह ताला ही जानते हैं कि आपको किस किस्म का रूहानी मकाम अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। वो आपसे, आपकी ख्वाहिश से रिलेटेड भी हो सकता है या अल्लाह ताला की अनायत भी आप पर किसी भी किस्म की हो सकती है कि आपको किसी तरह भी रूहानी मकाम अल्लाह ताला अता फरमाए। वजीफा नंबर 7 जो इस इस्म के साथ खास है वो ये है कि जो शख्स इसको हर वक्त उठते बैठते इस इस्म या रज़्ज़ाक़ू को पढ़ने का मामूल बनाएगा, इंशाअल्लाह ताला उसको गैब से रोजी मिलना शुरू हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से। वजीफा नंबर 8 जो इस इस्म के साथ खास है वो ये है कि जो शख्स इस इस्म को 17 मरतबा पढ़े और किसी शख्स के सामने यानी जिस शख्स से उसको हाजत दरपेश हो, आप किसी शख्स को कोई बात मनवाना चाहते हैं या कोई शख्स आपका कर्जा नहीं दे रहा है और आप चाहते हैं कि वो आपका कर्ज दे दे और आपकी बात मान ले, या किसी भी हवाला से, कारोबारी मीटिंग के हवाले से या किसी भी हवाले से, आप और मकसद के हवाले से कि आप मनवाना चाहते हैं कि फलां शख्स आपकी बात नहीं मान रहा है,
चाहे वो वालिदैन हों, रिश्ता के लिए ना मान रहे हों, या कोई भी किसी भी हवाले से कोई शख्स बात नहीं मान रहा हो, तो सिर्फ आपको क्या करना है कि या रज़्ज़ाक़ू आपने 17 मर्तबा उस शख्स के सामने जाने से पहले आपने ये पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह ताला आपको उससे जो भी हाजत होगी, अल्लाह के हुक्म से जैसे ही आपकी ज़बान से वो अल्फाज निकलेंगे, वो शख्स फौरन टाल मटोल किए बगैर आपकी बात मान लेगा। इंशाअल्लाह ताला ये निहायत मुजर्रब वजीफा है जो कि आपको करना है। वजीफा नंबर 9 जो इस किस्म के साथ खास है वो ये है कि जो शख्स चाहता है कि उसका कोई मतलब बेकसूर बेगुनाह कैदी जो है वो कहीं पर मतलब रिहाई नहीं पा रहा है, और बहुत से केसेस अक्सर जो है वो चलते रहते हैं, बहुत लंबे लंबे अदालतों में चलते रहते हैं और उनसे भी खलासी नहीं पा रहा होता है, और बहुत परेशानी होती है अदालतों के चक्कर लगाने में और इन तमाम मामलात में। तो इंशाअल्लाह ताला जो शख्स इस इसम या रज़्ज़ाक़ू को रोजाना 100 मर्तबा पढ़ने का मामूल बनाएगा, अगर किसी कैदी को रिहाई दिलाने के हवाले से किया है तो इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में वो कैदी बाइज्जत रिहा हो जाएगा, और अगर आपने अदालत में केस के हवाले से किया है तो इंशाअल्लाह ताला चंद ही दिनों में अल्लाह ताला उसका फैसला जो है अपने हुक्म से फरमा देंगे। और अगर आप इसको रोजाना 100 मर्तबा किसी बीमार की सेहत याबी के लिए अगर आप पढ़ेंगे तो अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह कुछ दिनों के अंदर अंदर ही वो बीमार शिफा पाएगा। ये भी इंतहाई मुजर्रब वजीफा है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अल्लाह ताला आपको और हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और ज्यादा से ज्यादा अपने नामों से मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ इजाजत है, अल्लाह हाफिज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आप इस हवाले से जो भी आपके रिव्यूज हैं वो आप हमें कमेंट में जरूर लिखें और इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और आगे शेयर करें, ताकि ऐसे लोग जो कि ऐसे वज़ाइफ से मुस्तफीद होना चाहते हैं उनका भला हो। और अगर आप इस वीडियो के हवाले से कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिखें, इंशाअल्लाह ताला आपकी कमेंट्स का तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा।